하나님이 이 모든 말씀으로 말씀하여 이르시되 나는 너를 애굽 땅 종되었던 집에서 인도하여 낸 내 하나님 여호와니라. 너는 나 외에는 다른 신들을 내게 두지 말라. 아멘. 하나님의 율법은 십계명에 어떻게 나타나 있습니까? 라는 제목으로 하나님 말씀 증거하겠습니다. Firman Tuhan hari ini berjudul Perintah apa yang diberikan Allah dalam dasar titah. 어떤 사람들을 말합니다. Ada orang berkata begini, 왜 하나님께서는 우리에게 지키지도 못하는 이 율법을 주셔서 우리를 이렇게 죄책감에 빠지게 만드는가? banyak orang berkata, kami nggak tahu kenapa sih Tuhan beri kita hukum yang tidak dapat kita patuhi. 하나님께서는 참되시고 또 이 우리에게 주신 이 율법은 흠이 없습니다. Tuhan itu adalah benar, Dia sejati dan tidak ada celah dalam hukumnya. 우리가 그것을 지켜 행할 수 없는 것이 문제입니다. Masalahnya di sini adalah kitalah yang tidak dapat melaksanakan hukum Allah. 과거에 율법이 없을 때 사람들은 어떻게 살았습니까? Ketika sebelum Tuhan membuat hukumnya, bagaimanakah manusia hidup? 힘 있는 사람이 힘 없는 사람 거 그냥 빼앗아서 가지는 거예요. Orang yang berkuasa lebih akan menindas yang lemah. 말 안 들으면 죽여버리고. Kalau misalnya yang lemah tidak mendengar akan langsung dibunuh. 율법 없이 마음대로 사는 것입니다. Dan orang-orang akan hidup hanya untuk hukum Taurat. 죄를 짓고도 그게 죄인 줄 모르고 살았어요. Dan banyak orang tidak akan mengetahui bahwa mereka hidup di dalam dosa. 오늘 출애굽기 20장 1절에 말씀하고 있습니다. Di dalam Keluaran 20 ayat 1 berkata, 하나님이 이 모든 말씀으로 말씀하셨다. lalu Allah mengucapkan segala firman ini. 나는 너를 애굽 땅 종되었던 집에서 인도하여낸 내 여호와 하나님이냐. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. 이제 하나님과의 관계가 어떻게 형성이 됩니까? Sekarang hubungan Allah dengan manusia itu seperti apa? 나는 너희의 하나님이 되고 너희는 나의 백성이라는 거예요. Sekarang ini kita telah memiliki hubungan seperti Tuhan berkata, akulah Tuhan Allahmu dan engkaulah umatku. 과거에는 하나님이 누군지 몰라요. Dulu manusia tidak tahu siapa itu Tuhan. 마음대로 그냥 아무거나 만들어놓고 이거 하나님이라고 하는 거예요. Mereka hanya membuat segala sesuatu begitu saja dan menyembah itu sebagai Tuhan mereka. 그래서 오늘 교리문답 8번은 질문이 하나님의 율법은 십계명에 어떻게 나타나 있습니까? Dan untuk pertanyaan ke-8 dari katekismus kita berbunyi, perintah apa yang diberikan Allah dalam dasar 우리 titah? 답변을 우리 같이 한번 읽어보도록 Mari kita 하겠습니다. baca jawabannya. 시작. Jangan ada 너는 나 padamu 외에 Allah 다른 lain di 신들을 내게 hadapanku. 두지 말라. Jangan membuat 너를 bagimu 위하여 새긴 patung yang 우상을 menyerupai 만들지 apapun 말고 yang ada 또 di langit 위로 di 하늘에 atas, 있는 것이나 atau yang ada di 아래로 bumi 땅에 di 있는 bawah, 것이나 atau yang 땅 ada 아래 di dalam 물속에 air 있는 di 것이 bawah bumi. 어떤 형상도 Jangan sujud 만들지 menyembah 말며 kepadanya 그것들에게 atau beribadah 절하지도 말며 kepadanya. 그것들을 Jangan 섬기지 menyebut nama 말라. Tuhan Allahmu 너는 내 dengan 하나님 sembarangan. 여호와의 이름을 Ingatlah dan 망령되게 kuduskanlah 부르지 hari 말라. Sabat. 안식일을 Hormatilah 기억하여 ayahmu dan 거룩하게 ibumu. 지키라. Jangan 내 membunuh, 부모를 jangan 공경하라. berzina, jangan 살인하지 mencuri, 말라. jangan 간음하지 mengucapkan saksi 말라. dusta, 도둑질하지 jangan 말라. mengingini 거짓 증거하지 milik 말라. orang 탐내지 lain. 말라. 그래서 이스라엘 백성들에게 하나님이 십계명을 주십니다. Untuk itu, kepada bangsa Israel, Tuhan memberikan 10 hukum Allah. 이 계명을 통해서 하나님의 백성이 하나님 백성답게 살아갈 수 있도록 은혜를 주시는 거예요. Ini adalah suatu kasih karunia dari Tuhan untuk umatnya dapat hidup di dalam hukumnya. 마태복음 22장에는 예수님께서 말씀하십니다. Matius pasal 22 berkata, 이것도 한번 찾아보겠습니다. mari kita cari 마태복음 sama-sama. 22장 37절에서 40절입니다. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. 우리가 주중에 우리가 성경을 찾고 읽기가 참 어렵습니다. Karena pasti dalam minggu berjalan itu tidak mudah untuk kita membuka 또 Alkitab. 우리 아이들 같은 경우 성경이 어디에 있는지 잘 찾지도 못해요. Dan anak-anak pun bahkan tidak begitu tahu bagaimana cara membuka 그래서 Alkitab. 여러분 우리 아이들이 성경하고 좀 친하게 지낼 수 있도록 여러분 도와주셔야 돼요. Untuk itu bantulah anak-anak kita supaya anak-anak kita itu bisa lebih kenal dengan cara memakai Alkitab. 요즘 조금 규모가 있는 교회들은 성경 구절도 스크린에 다 띄워줍니다.
Memang sekarang belakangan ini banyak gereja-gereja langsung paparkan ayat Alkitab di screen, di layar. 편하죠. 안 찾아도 되고. Karena itu mudah dan enak karena tidak perlu cari di Alkitab. 편하지만 그게 꼭 좋은 것만은 아닙니다. Namun walaupun itu memang nyaman, belum berarti itu memang bagus untuk pertumbuhan. 그래서 성경을 될 수 있으면 찾고 읽고 쓸 때 우리 마음에 담기게 됩니다. Untuk itu, mari kita selalu mencoba agar supaya kita bisa mencari, menulis, dan membaca firman Tuhan secara pribadi. 같이 읽겠습니다. Mari baca. 예수님께서 이르시되 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 Tuhan 뜻을 Allahmu 다하여 dengan segenap 주 너희 hatimu dan 하나님을 dengan segenap 사랑하라 jiwamu dan 하셨으니 dengan segenap 이것이 apapun. 크고 첫째 Itulah 되는 hukum yang 계명이요 terutama dan yang 둘째도 pertama. 그와 같이 Dan hukum yang 내 kedua 이웃을 내 yang sama 자신같이 dengan itu 사랑하라 ialah 하셨으니 kasihilah sesama 이 두 manusia 계명은 seperti dirimu 온 sendiri. 율법과 Pada kedua hukum 선지자의 inilah tergantung seluruh 강령이니라. hukum Taurat dan kitab para nabi. 그래서 하나님을 사랑하는 법과 또 이웃을 사랑하는 법을 하나님이 십계명을 통해서 알게 하시는 겁니다. Melalui 10 hukum Taurat, Tuhan memberikan kita cara untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia. 그래서 하나님의 자녀들이 이제 이 법 안에서 살면 하나님의 축복 속에 살 수 있습니다. Sekarang sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita hidup di dalam hukum ini, pasti kita akan diberkati. 근데 이게 잘 안 되죠. Tapi ini susah, 어렵습니다. tidak mudah. 그래서 지난주에도 얘기했지만 하나님께서 이 율법과 함께 제사의 법을 주셨어요. Untuk itu, seperti yang kita pelajari minggu lalu, Tuhan memberikan korban persembahan, korban bakaran dengan hukumnya. 특히 죄를 해결하기 위해서는 희생 제사가 반드시 드려져야 됩니다. Terutama ketika seorang telah melanggar dan telah berbuat dosa, ia harus melakukan korban bakaran. 그리고 하나님이 도피성이라는 제도를 주셨어요. Dan juga Tuhan telah memberikan suatu kota untuk menepi. 이거는 사람이 실수해서 자기가 의도한 것이 아니라 실수해서 사람을 죽게 만들었을 때입니다. Jadi kota perlindungan ini diberikan kepada orang-orang yang secara tidak sengaja membunuh orang. 뭐 이렇게 밭에서 일을 하다가 돌을 이렇게 턱 던졌는데 그게 자기 의도하고 상관없이 사람이 맞아서 죽었어요. Contohnya waktu itu mungkin ada orang yang lagi bekerja di ladang, dia melempar batu ke belakang tapi nggak sengaja kena orang dan mati orang itu. 무거운 짐 같이 들고 가다가 어떻게 삐끗해가지고 거기에 깔려서 사람이 죽었어요. Atau mungkin ada orang yang bersama-sama lagi angkat barang berat, tapi tiba-tiba barang itu jatuh dan menindas yang satu dan dia mati. 그럴 때는 얼른 도피성으로 도망가는 겁니다. Pada saat-saat seperti itu, orang Israel dapat berlindung di kota perlindungan. 그러면 그 사람은 그 안에서 생명을 부지할 수 있는 거예요. Dan di kota perlindungan itu mereka bisa melindungi nyawa mereka dari hukuman. 그런데 어떤 사람이 사람을 죽이기 위해서 함정을 파고 또 내지는 숨어 있다가 공격해서 의도적으로 죽였을 때가 있습니다. Namun mungkin ada juga peristiwa kriminal di mana pembunuhan itu dilaksanakan sesuai dengan rencana orang itu dan dia juga bahkan sudah mengatur taktik untuk membunuh orang. 그때는 도피성에 가 있어도 끄집어내서 죽입니다. Kalau dia tertangkap basah bahwa itu semua adalah tindakan yang berencana secara sengaja, maka walaupun dia pergi ke kota perlindungan akan dikeluarkan. 여러분, 회개라는 것은 아무나 할 수 있는 게 아니에요. Berbicara tentang pengampunan, tidak semua orang dapat diampuni. 하나님의 자녀에게 허락된 축복입니다. Ini hanyalah suatu berkat yang diizinkan Tuhan kepada anak-anak. 그래서 여러분이 사죄의 축복을 여러분 받은 거예요. Untuk itulah kita telah menerima berkat pengampunan. 하나님 안 믿는 사람들은 회개하지 않아요. Kalau orang-orang tidak percaya Tuhan, mereka tidak meminta ampun. 왜? 남들 다 하는데. Mengapa? Karena semua orang berbuat 그 demikian. 죄를 죄로 여기지 않는 거예요. Jadi dosa itu tidak terlihat dosa bagi 하나님이 mereka. 보여주시는데도 깨닫지 못하는 것입니다. Walaupun Tuhan telah menunjukkan, mereka tidak akan pernah mengerti. 레위기 26장 13절에 나는 너희를 애굽 땅에서 인도하여 내어 그들에게 종된 것을 면하게 한 하나님 여호와다. Imamat 26 ayat 13 berkata, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir supaya jangan menjadi budak mereka 내가 lagi. 너희의
멍에의 빗장을 부수고 너희를 바로 서서 걷게 하였느니라. Aku telah mematahkan kayu kuk yang ada di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. 종대에 있을 때는 그 멍에에 무거운 짐을 메고 살아가는 것입니다. Ketika menjadi budak, mereka semua dipasangkan kuk dan hidup menyeret kuk. 우리가 과거에 하나님 모르고 살 때 어떻습니까? Sebelum kita mengenal Tuhan, bagaimanakah cara hidup kita? 죄의 종이에요. Kita adalah budak dosa 사단에게 노예되어서 살아갑니다. yang diperbudak oleh setan. 우상 숭배할 수밖에 없어요. Sehingga tentu saja menyembah 귀신을 berhala, 섬길 수밖에 없어요. tentu saja menyembah roh jahat 그 안에서 살아가는 것입니다. dan hidup di dalamnya. 그래서 죄의 법과 하나님의 법은 다른 것입니다. Namun, itulah mengapa hukum dosa dan hukum Allah itu berbeda jauh. 여러분, 로마서 1장 18절에서 20절 말씀을 보면 하나님의 진노가 불의로 진리를 막는 사람들 모든 경건하지 않는가 불의에 대하여 하늘로부터 나타났다. Roma 1 ayat 18-20 berkata, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan 말씀이 kelaliman. 어렵죠. Susah 무슨 firman. 말씀이냐면 하나님이 이미 모든 죄와 그리고 그 죄를 분별할 수 있는 것을 먼저 보여주셨다는 거예요. Maksudnya di sini adalah Tuhan telah menunjukkan perbedaan dari dosa-dosa yang ada. 하나님을 알만한 것들을 보여주셨어요. Tuhan juga telah menunjukkan bagaimana caranya untuk mengetahui Tuhan. 그래서 하나님 만드신 만물을 통해서 또 보여주셨어요. Tuhan bahkan menunjukkan dirinya melalui ciptaannya. 창세로부터 보이지 않는 것들로 영원하신 능력을 하나님 보여주셨어요. Tuhan telah menunjukkan segala sesuatu yang bahkan tak terlihat dengan mata sejak sebelum dunia dijadikan. 근데 그래서 그들이 핑계할 수 없다라고 말합니다. Agar supaya tidak akan ada lagi orang yang berlagak tahu di sini. 이미 하나님께서는 천지 만물을 통해서 하나님의 계심을 보여주셨는데 하나님을 찾지 않는다는 거예요. Jadi Tuhan telah menyatakan dirinya kepada seluruh ciptaannya, namun banyak yang tidak mau mencarinya. 그러면 우리에게 왜 하나님은 율법을 주셨습니까? Untuk itu kenapa Tuhan memberikan hukumnya kepada kita? 로마서 3장 20절에 율법의 행위로 그의 앞에 어렵다 하시면 육체가 없느니라. Roma 3 ayat 20 berkata bahwa sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. 왜 율법이 필요합니까? Kenapa kita membutuhkan hukum Taurat? 율법으로 죄를 깨닫는 것이죠. Karena kita mau disadarkan dengan hukum Taurat apa itu 그래서 dosa. 하나님은 율법 외에 하나님의 한 의를 나타내셨습니다. Dan Tuhan pun telah memberikan suatu kebenarannya di tengah-tengah kita. 그게 복음이죠. Itulah Injil. 많은 선지자를 통해서 이 한 의가 되시는 오실 메시아를 증거하였습니다. Dan di tengah-tengah dunia ini ia telah memberikan Mesias yang telah datang. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 그런데 독생자 예수 그리스도께서 피 흘려 죽으심으로 우리의 모든 죄가 깨끗게 되는 거예요. Namun oleh karena Yesus Kristus di atas kayu salib, seluruh dosa-dosa kita telah dibersihkan. 여러분 인간은 원래 약해요. Memang sebenarnya manusia, jati manusia itu adalah jahat. 하나님 떠난 모든 인간은 죄 아래에 있습니다. Semua manusia yang meninggalkan Tuhan, mereka berada di bawah dosa. 창세기 6장에 말씀하고 있습니다. Karena dalam Kejadian pasal 6 berkata, 사람의 죄악이 세상에 가득하다. pada saat itu kejahatan manusia besar di bumi. 그 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악할. Dan kecenderungan hati mereka selalu membuahkan kejahatan. 로마서 1장 21절에는 하나님을 알되 하나님을 영화롭게도 아니하고 감사하지도 아니하였다. Roma 1 ayat 21 berkata, sebab mereka sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakannya atau mengucap syukur kepadanya. 하나님 모르는 게 아니라니까요. Jadi artinya bukan berarti orang-orang itu tidak kenal 아는데 Allah. 하나님을 찾지 않는 거예요. Mereka mengenal Allah namun tidak mencarinya.
오히려 그 생각이 허망해지고 미련한 마음으로 어두워져 버렸습니다. Namun malahan cara berpikir mereka itu pun akhirnya menjadi buta dan mereka menjadi bodoh. 사람들이 자기들이 지혜 있다라고 말합니다. Orang-orang berkata bahwa mereka punya 근데 그게 kebijaksanaan. 어리석은 짓이에요. Namun itu ternyata kebobalan. 그래서 썩어질 새와 짐승과 기어다니는 동물 모양으로 우상을 만들어서 섬겼다. Untuk itu manusia membuat berhala-berhala yang menyerupakan burung-burung, binatang-binatang berkaki empat atau binatang 그래놓고 menjalar. 그걸 자신의 하나님이라고 말하는 거예요. Namun berkata bahwa semua itu adalah Allah mereka. 얼마나 어리석습니까? Ini sungguh sangat-sangatlah suatu kebodohan. 지금까지 그렇게 살아왔어요. Dan manusia hidup sejauh itu sampai saat ini. 그런데 하나님의 법은 무엇입니까? Namun apa itu hukum Allah? 하나님은 사랑의 법이에요. Hukum Allah itu adalah kasih Allah sendiri. 우리 말씀 한번 찾아봅시다. Mari kita cari firman Tuhan. 요한일서 4장 7절에서 11절입니다. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 11. 요한일서 4장 7절에서 11절. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 11. 조금 길기는 한데 그래도 우리 한번 같이 한번 읽었으면 좋겠어요. Mari kita baca sama-sama walaupun agak panjang. 시작. 사랑하는 Saudara-saudaraku 자들아, yang 우리가 kekasih, 서로 marilah kita 사랑하자. saling mengasihi. 사랑은 Sebab 하나님에 kasih itu 속한 berasal 것이니 dari Allah. Dan 사랑하는 setiap orang yang 자마다 mengasihi lahir dari 하나님으로부터 Allah dan 나서 mengenal Allah. 하나님을 Barang 알고 siapa tidak 사랑하지 mengasihi, ia 아니하는 tidak 자는 mengenal Allah. 하나님을 Sebab 알지 Allah adalah 못하나니 kasih. 이는 Dalam hal 하나님은 inilah kasih Allah 사랑이시니라. dinyatakan di dalam 하나님의 kita, 사랑이 우리에게 yaitu bahwa 이렇게 Allah telah 나타난 바 mengutus anaknya yang 되었으니 tunggal ke dalam 하나님이 dunia 자기의 supaya kita hidup 독생자 olehnya. 세상에 Inilah 보내심은 kasih itu. 그로 Bukan 말미암아 kita yang telah 우리를 mengasihi 살리려 Allah, 하심이라. tetapi Allah yang 사랑은 telah 여기 mengasihi 있으니 kita 우리가 dan yang 하나님을 telah mengutus 사랑한 것이 anaknya sebagai 아니요 pendamaian bagi 하나님이 우리를 dosa-dosa kita. 사랑하사 우리 죄를 Saudara-saudaraku yang 속이기 위하여 kekasih, jikalau Allah 화목제물로 sedemikian 그의 아들을 mengasihi kita, 보내셨습니다. maka haruslah 사랑하는 kita juga 자들아 saling 하나님이 mengasihi. 우리에게 우리를 사랑하셨은즉 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하도다. 요한일서 4장은 사랑장이라고 합니다. 1 Yohanes 4 ini disebut sebagai pasal kasih. 우리가 짧은 성경 구절 요거 읽는데 사랑이라는 단어가 얼마나 많이 나옵니까? Dari ayat yang kita baru saja baca, kata kasih berulang-ulang ditulis. 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니에요. Bukan kita yang mengasihi Allah, 하나님이 우리를 사랑하셨습니다. Allah yang mengasihi 어느 정도 kita. 사랑하셨습니까? Sebesar apa kasihnya? 독생자 예수 그리스도를 죽이기까지 사랑하셨습니다. Ia mengasihi kita sampai mau mengutus anaknya yang tunggal mati untuk kita. 그래서 그 사랑의 법으로 우리에게 완성케 하시는 축복을 주셨어요. Dan oleh karena hukum kasihnya ini, dia memberikan suatu penggenapan. 로마서 8장 2절에서 4절입니다. Roma 8 ayat 2 sampai 한번 4. 찾아볼까요? Mari kita cari 네. firman Tuhan. 로마서 8장 2절에서 4절. Roma 8 ayat 2 sampai 4. 2절에 보니까 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. 아멘. 그래서 3절에 율법이 육신으로 말미암아 연약하여서 할 수 없는 그것을 하나님이 곧 죄로 말미암아 자기 아들을 죄 있는 육신의 모양으로 보내서 죄를 정케 하셨어요. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa karena dosa. 율법 앞에 서 있으면 다 죽어야 됩니다. Di depan hukum Taurat kita semua harus 그런데 mati. 그리스도께서 그 모든 죄를 담당하셨어요. Namun Yesus Kristuslah yang menanggung semua dosa kita. 더 이상 우리가 죄의 법 아래 있지 않고 하나님의 법 아래 사는 것입니다. Sekarang kita tidak lagi hidup di bawah dosa, namun di bawah hukum hidup Allah. 우리가 구원받았는데 구원받은 그 이후의 삶이 무엇입니까? Kita semua telah diselamatkan Tuhan, namun bagaimanakah hidup kita setelah diselamatkan? 4절에 보니까 과거에는 우리가 육신을 따르며 살았어요. Di ayat sebelumnya berkata bahwa kita ini hidup menurut daging. 이제는 육신을 따르지 않고 그 영을 따라서 행하는 삶이에요. Namun tidak lagi kita hidup menurut daging, namun menurut roh. 그러면 율법의 요구를 완성해 가는 거예요. Artinya kita akan menggenapi semua ketentuan-ketentuan hukum Taurat. 여러분 내 힘 가지고 안 됩니다.
Kita tidak mampu 내 의지 가지고 안 됩니다. dengan kekuatan atau dengan kehebatan 여러분 kita. 성령 충만 받아야 돼요. Terimalah urapan Roh Kudus. 우리가 섰다고 해서 우리가 교만하면 안 됩니다. Jangan sampai kita menjadi sombong karena kita dapat berdiri. 언제든지 넘어질 수 있어요. Karena kapanpun manusia dapat 그래서 jatuh. 하나님 앞에 겸손함으로 무릎 꿇어야 되는 거예요. Kita harus merendahkan diri di bawah kaki 내 Tuhan. 마음이 어디에 있습니까? Di manakah hati kita 내 berada? 생각이 어디에 있습니까? Di mana pikiran kita berada? 우리가 물건 만들어 놓고 섬긴다고 그게 다 우상이 아니에요. Sebenarnya berhala itu bukan sesuatu yang kita buat dan sembah saja. 하나님보다 더 사랑하는 거 그게 우상이에요. Berhala itu adalah sesuatu yang kita cintai lebih dari Tuhan. 마태복음 6장 21절에 말씀하고 있습니다. Dalam Matius pasal 6 ayat 21 berkata, 내 보물이 있는 곳에 내 마음도 있느니라. di mana di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. 그리고 24절에 한 사람이 두 주인을 섬길 수 없다. Dan selanjutnya firman Tuhan berkata, satu hamba tidak dapat menyembah dua tuan. 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없느니라. Kita tidak dapat menyembah Tuhan dan juga menyembah Mammon. 여러분 이거는 재물이 틀렸다 나쁘다가 아니에요. Saya bukan berkata bahwa materi adalah hal yang sangat jahat. 하나님은 우리에게 세상을 정복하고 다스리는 복을 주셨습니다. Namun Tuhan memberikan kepada kita berkat untuk berdaulat atas bumi. 여러분 돈을 사랑하면 안 됩니다. Kita tidak boleh mencintai uang. 여러분 돈을 다스리고 정복해야 돼요. Namun kita harus menaklukkan uang. 어떻게 그걸 가능합니까? Tapi bagaimana ya? 하나님을 사랑할 때입니다. Kasihilah Tuhan. 하나님의 은혜 안에 여러분 성공해야 돼요. Untuk itu, jadilah berhasil di dalam kasih karunia. 하나님의 은혜 안에 경제의 복을 받아야 됩니다. Dapatkanlah berkat finansial dari kasih karunia. 우리 오늘 하나님의 율법 그 십계명 앞으로 이 십계명의 좀 세부적인 내용들을 좀 말씀을 같이 좀 나눌 겁니다. Setelah ini, minggu-minggu setelah ini kita akan mendalami lebih spesifik lagi tentang 10 hukum Taurat. 그래서 이 십계명의 중요한 포커스는 하나님을 사랑함과 사람을 사랑하는 거예요. Untuk itu, fokus utama dalam 10 hukum Taurat adalah mengasihi Allah, mengasihi sesama 우리 manusia. 옆 사람 축복합시다. Mari kita memberkati satu sama lain. 당신은 사랑받은 자입니다. Engkau adalah orang yang dikasihi. 그래서 우리는 사랑을 줄 수 있어요. Jadi kita bisa mengasihi. 기도하겠습니다. Mari kita berdoa. 억만 죄악 가운데 죽을 수밖에 없었던 우리를 주님이 사랑하셨습니다. Kami yang seharusnya mati binasa, Engkau Tuhan telah mengasihi kami. 이 십자가의 사랑을 또 다른 사람에게 전하는 증인되게 하옵소서. Jadikanlah kami saksi-saksimu yang memberitakan kasih Tuhan. 날마다 하나님을 더욱 사랑하는 우리 모든 성도님들 되기를 축복합니다. Kiranya Tuhan berkatilah seluruh umat-umatmu agar supaya lebih berlimpah ruah dalam kasih. 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 아멘. Amin. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, 하나님 아버지의 사랑하심과 dengan cinta kasih dari Allah Bapa, 성령님의 역사하심이 dan dengan karya Roh Kudus 하나님을 사랑하고 kepada mereka yang mengasihi Tuhan, 말씀 따라 승리할 dan kepada mereka yang mengikuti firman 모든 Tuhan, 주의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. mulai sekarang menyertai umat Tuhan sampai selama-lamanya. 아멘.